পাওয়া নাই লাগা নম করে আমরা ওগুলো আসছে গরম দিন ঢুকে बोलो नमो सरस्वती नमो नित्यां भद्रकालय नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानभ्ये एव च एष पुष्पांजलि ओम ओम सरस्वती नमः सब এখানে দিবেন ওইখানে কবে দিলে আবার বাটে তারাও তারাও আবার বাটে দে এটা বাটেলে বাটেলে এটা দে ওদিকে দে এখানে কথা তোমরা নিলে ভাই ফুলগুলা দাও দাও ফুলগুলা দাও লিলি গাছে বেল পাতা দাও না তিরিলি হবে হইলো 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 বো যাবে হ্যাঁ सब पूरा हैं सब पूरा मंत्र बोलबो नमः अर्घं पुष्पांच माल्यं गंधानु लेपनम हाँ ध्यान वरदे देवी कल्याणम कुरु मे सदा ऐसा पुष्पांजलि नमः सरस्वती नमः আরেকবার দিতে লাগবে नमो स्वामी वसतु दिव्यां पुस्तकधारिणी मुरारी वल्लभां देवी सर्वशुक्ला सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेवी नमस्तुते ऐसा पुष्पांजलि नमः सरस्वती नमः हरे रखमाय ছায়াটা যদি এদিকে থোড়া করতে তোমরা তাকে ঠেকে দিও ঘরটা আগামী বারলে বানাইলে সারা অঙ্ক করে বানাই এটা তো এত জন মাল বইটা কত কষ্ট করছে বাবা নিজে ভালো এই ছায়া থাকতে হেভি ভিড়ে সারা হাত জুল করে ভালো মারতে বলো যা কুন্দেন্দু কুন্দারহার ধবলা যা যেতো প্রকাশনা যা বিনা বর গন্ধমণ্ডিত ভুজা যা
सहस्राब्दिता या ब्रह्मचित्त शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता पातु सरस्वती भगवती निशे वैष्णवः ओम सरस्वती महाभागे वेदानां जननी परा पूजां ध्यानं विद्वा वेदानं कुरुमे सदा नमो सरस्वती नमो नित्याय नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्ये देवच नमः सरस्वती नमः जल्दी পাড়া পড়ে যাবে লেও বৌমা এগুলো লেও হট